قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. Le prix de l'émeraude. L'émeraude est probablement la gemme la plus difficile à chiffrer. Cette pierre est naturellement très incluse et c'est là toute la difficulté de l'exercice. إذا بالنسبة للزمرد معاينة الشوائب تكون بالعين المجردة لا نستعمل المكبرة لمعرفة الشوائب. ولهذا إذا اجتهدت شخص يقوم بمعاينة الشوائب في الزمرد فاعلم أنه أحمق أخرق ولا يفهم شيء في الزمرد. بخلاف ذلك الألماس تعتبر حجرة الألماس نقية صافية 100% إذا كانت بمكبرة مقدارها 10 درجات لا يمكن مشاهدة أي شوائب. لكن بالنسبة للزمرد يعتبر الزمرد نقي صافي 100% إذا كان لا يمكن مشاهدة شوائب بالعين المجردة. أما المكبرة فليس هناك زمرد صافي إذا استعملنا مكبرة. Prix de l'émeraude. Il est important d'être bien conseillé lors de l'achat d'une émeraude, comme c'est le cas pour les rubis. Les émeraudes sont couramment traitées afin d'en améliorer artificiellement la qualité. Vous devez donc exiger un certificat indépendant et reconnu lors de l'achat. معالجة الحجر الكريمة تختلف من حجر لآخر. فبينما الياقوت يتم معالجته بواسطة التسخين هيت أو الحرارة، فإن الزمرد يتم معالجته بواسطة التزييت أويل، يتم غمسه في زيت. هذه الزيت تقوم بإخفاء العيوب التشققات، وهذه الزيت غالبا تكون لها صبغة خضراء. وهذه المعالجة ممنوعة قانونيا وأخلاقيا. أما إذا كان الشخص يبيع زمرد مزيت فعليه أن يصرح بذلك وأن يظهر ذلك ويثبت في الشهادة، وإلا كانت تدليسا وغشا. La pureté, après le poids, il s'agit du critère le plus important dans le prix de... Si elle est très pure, une émeraude peut atteindre un prix élevé, sans pour autant être d'un verre profond. Les émeraudes sont le fait du gemme naturellement très incluses, mais les perles d'exception rarement pures à l'œil possèdent des inclusions visibles à l'œil. On s'attache donc à la cristallisation de la pierre, la façon dont elle capte la lumière. Les émeraudes de basse qualité sont en effet plus translucides que transparentes et n'ont que peu d'éclat. Le prix est alors très bas. إذا العديد من الأشخاص يتساءلون ويطرحون السؤال ما هو ثمن الزمرد؟ فلا بد من معرفة شيء هام جدا، وهو أن الزمرد الصافي النقي نادر، وأغلب الزمرد يكون معجم أو شبه شفاف، وهذا تكون درجته متدنية وسعره متدني، بخلاف الزمرد الصافي النقي فإنه يصل إلى أثمنة مرتفعة قد تلامس أسعار الألماس وقد تتجاوزها. L'émeraude pureté, plus une émeraude est brillante et cristalline, plus son prix augmente. Il ne s'agit pas de juger le nombre d'inclusions dans la pierre, mais l'impact qu'ils ont sur son éclat. إذا أحيانا نأخذ قطعة الألماس نحسب عدد الشوائب الموجود فيها، عدد النقاط السوداء التي تكون ناتجة عن تواجد عدم تغير بعد ذرات الكربون. لكن بالنسبة للزمرد أليس الأمر كذلك؟ لا نقيم الزمردة على حسب عدد النقاط فيها أو الخطوط أو الشوائب، وإنما نرى
مدى بريقها وتألقها. فكلما كانت كذلك يعني براقة لامعة زادت قيمتها وزاد سعرها. وتقييم هذه الأحجار يكون شيء شخصي يعني تقديري. ولهذا فالمسألة لا يمكن أن يقول أي شخص بل الخبير الجيد هو من يستطيع تقييم الزمرد. Ainsi, les inclusions discrètes, même visibles à l'œil nu, sont tolérées tant qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour nuire l'éclat de la pierre. En revanche, lorsqu'ils sont visibles à l'œil nu, les inclusions brunes ou noires sont jugées avec sévérité. إذا بالنسبة للشوائب في الزمرد هذا الدرس هام جدا لأن الشوائب الزمرد معروف أنه حجر الشوائب، حجر لا يخلو من الشوائب، لكن تأثير هذه الشوائب على سعر الزمرد يرجع إلى مجموعة من الأمور. فحتى لو كانت الشوائب مرئية بالعين المجردة فهي لا تضر إذا كانت لا تؤثر على طريق الزمرد وعلى جماليتها وعلى تألقها، لكنها تنقص بطبيعة الحال من السعر. La couleur, à l'instar du rubis et autres saphirs, les émeraudes les plus intenses en couleur sont les plus rares et les plus recherchés. إذا اللون بطبيعة الحال كلما كان اللون عميق زادت قيمة الحجر كما هو الشأن مع الزمرد والياقوت، الزفير والياقوت. وكلما كان اللون باهتا نقص سعر الياقوت الزمرد. Ainsi, plus le vert de la pierre est profond, plus son prix grimpe, à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop sombre et de belle pureté. طبعا الحال هذا يشترط في هذه القاعدة التي ذكرناها أن لا تكون صمب، يعني قد تكون حجرة عميقة في الأخضر درجة السواد. يعني رأيتها في مكان مظلم قد تعتقد أنها سوداء، هذه الصوبة، لكن تكون عميقة في الأخضر لكنها ليست مظلمة. Il ne faut cependant pas négliger les couleurs plus légères lorsqu'ils sont de très belle pureté. Ces pierres ont un super éclat proche du ciel du zafir et du rubis. كذلك بالنسبة للزمرد يشتهر بعض الأحجار في بعض الأماكن في العالم بجماليتها رغم أنها ليست عميقة في اللون، يعني لا أخضر باهت لكنها تكون صافية جدا. Contrairement aux zéphyrs bleus, rois et rubis sont des pigeons qui sont des tonalités très précises et recherchées, il n'existe pas de tonalité de vert considérée comme étant la plus belle pour une émeraude. C'est encore une fois la pureté qui prime. Émeraude sombre. Il existe cependant une différence dans la couleur des émeraudes selon leur origine. Pour ne citer que les deux origines les plus connues, eh bien, il existe des exceptions. Les émeraudes du Brésil sont généralement d'un vert légèrement teinté de jaune, là où l'émeraude de Colombie se teinte en bleu. بالنسبة للزمرد عادة في الغالب له البرازيلي له لون أخضر يميل إلى الأصفر أو بنكهة صفراء أو باصطباغ خفيفة صفراء، في حين الزمرد الكولومبي الشهير تميل خضرته إلى الأزرق. Dans la mesure où les pierres de Colombie sont plus rares, cette différence de couleur a donc un impact sur le prix d'une émeraude. L'émeraude de Colombie, l'origine. En effet, le Brésil est de loin le principal producteur d'émeraudes de qualité joaillerie. Et bien que les émeraudes de Colombie soient encore aujourd'hui les plus connues, leur production a énormément baissé. إذا الزمرد البرازيلي هو يعني البرازيل تنتج أكبر قيمة من الزمرد على الصعيد العالمي، بالرغم أن كولومبيا هي الأكثر شهرة وذات الصيت والشهرة الكبيرة في هذا المجال. لكن يجب أن تعرفوا أن
تتيقن وتعرف أن الزمرد الكولومبي في تناقص، يعني معروض قليل. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أن العبرة بالخصائص وليس بالبلد. يعني ما نقول زمرد كولومبي له خاصية معينة. إذا توفرت هذه الخاصية في أحجار من دولة أخرى فإنها تكون لها نفس القيمة أو يعني لا ليس العبرة بالبلد، لا. Les mines colombiennes ne produisent plus que certaines pierres de qualité joaillerie selon les ans. Les plus belles émeraudes de Colombie atteignent désormais plusieurs dizaines de milliers d'euros par carat. C'est donc tout de même les émeraudes de Zambie, donc le prix est similaire à celui des pierres brésiliennes, mais également des émeraudes de Pakistan, Afghanistan. C'est des origines bien que moins connues du grand public, sont très recherchées par les maisons de joaillerie. إذا هذه البلدان التي سبق ذكرها باكستان، أفغانستان، زامبيا الآن هي من الدول التي تنتج كميات كبيرة في الزمرد، ومن سبق زار المعارض العالمية في أمريكا وأوروبا وغيرها سيعرف ذلك. هذه البلدان تنتج الزمرد مطلوب من الماركات العالمية المتخصصة في المجوهرات. Les émeraudes de la vallée de Swat et de la vallée de Bandishir, bien que généralement petites, sont de très haute qualité. Leur prix peut atteindre plusieurs milliers d'euros par carat. Et ce même dans des poids d'inférieur de 0,50 carats. إذن هذه المناطق أو التي سبق ذكرها سوات وبانديشخير أو بانديشكير لديها أحجار زمرد قد تصل آلاف الدولارات حتى مع صغر حجمها، لأن المسألة هي مسألة صحيح أنه قاعدة، هذه قاعدة صحيحة أنه في الأحجار الكريمة الناس يقول زمرد الزفير كلما زاد الوزن زادت القيمة، هذه قاعدة صحيحة، لكن مع ملاحظة الجودة. فإذا أخذنا حجرين مثلا حجر فيه قيراط وحجر فيه 10 قيراط من الياقوت أو الألماس بنفس الجودة، 10 قيراط سيكون أفضل من القيراط، لكن أحيانا قد تجد حجر صغير وحجر كبير، والصغير أغلى من الكبير لأنه ليس هناك نفس الجودة. La forme, les cristaux d'émeraude sont naturellement faits pour réaliser des tailles d'émeraude rectangles à pans coupés ou des ovales. Ce sont ainsi les deux formes que l'on reconnaît le plus souvent. إذا بالنسبة للشكل القطع الزمرد يمكن قطعه في أشكال مختلفة مثل الألماس، ما في مشكلة، لكن المشتهر أن هناك شكل معين يشبه مستطيل مقطوع الرؤوس يسمى لطي إمرود أو شكل الزمرد. حتى حينما تكون الحجر آخر يعني ألماس أو ياقوت يأخذ هذا الشكل فإننا نسميه طي إمرود. هذا هو الشكل الأكثر في الزمرد. L'émeraude est plus exigeante pour les pierres brutes et laisse en effet apparaître les inclusions plus facilement qu'une pierre de forme ovale et demande donc des matières de meilleure qualité et de ce fait plus onéreuse, entraînant plus de perte de poids lors de la taille. Les poids sont plus rares et donc plus onéreuses. Taille émeraude. Les émeraudes sont rondes, ne sont courantes que dans des petites dimensions inférieures, 5 mm, les diamètres plus importants sont très rares. Car une pierre brute dans laquelle on peut tailler une pierre ronde permet généralement de tailler une pierre ovale beaucoup plus lourde. Rappelons que dans les petites dimensions, l'émeraude est la pierre la plus chère lorsqu'il est de belle qualité. Ainsi, une émeraude ronde même de 3 mm atteint facilement 2000 € par carat si il est belle pureté, un prix comparable à celui d'un diamant. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو.